जंगल को आज आम आसू बुलवा देखार अच्छी देखा भालू अच्छी बोली तो कहते सब ये साइड्रे निहती भाव में आम आज भालू तलाशर रही भालू को देखी दिन जहाँ जंगल देखा कौ जगार रोचे बेंपाटिया लोक सबुदिन जगुच्च भालू डाल हाणी आसते थे नाइकिना देह धाई कहते मुझे ठीक अच्छे देखा निहती भाव में आम जा जंगल में बुलवा भालू सांगार मुकाबिला हम जंगल तो आम जुआड़े बुलिकी अनेला बेलू कहीं कौ साइड भालू रही पर्यटन आम भेट भी हुए निहती भाव में गछ मनकर सब चढ़ेईरा रही प्राय भालू टाइम भी हो गलानी संध्या टाइम भालू बाहर पोजिशन भी हो गलानी धीरे धीरे मन भितर टे भय आसलानी भालू की आटाकटा भारी डेंजर बोली आम देखी वीडियो रे कि रियल लाइफ रे तो आम भालू सागर फेस करनु थे कर भालू पलैला गोटे साइड मुझे धाई पलाइली ताने फाइनल आज भालू देखा निहती भाव में मुझे भावुँ भालू सहित भेट हो पार कहीं ये संध्या है कि से भालू तार कारबार जगह को आम अलरेडी पला आसिले 100 मीटर दूर ये प्राय से जो जगार रोचे तो कहते निहती देखा भालू प्राय 2-3टा अच्छा तो सब कहते धीरे धीरे मत भय लगे जान ना संध्या ही आसलानी ना जंगल टाइम भालू निहती भाव से बाहर पाखापाखि रही चढ़ई कहीं ना मत लगे भालू भालू देखीदेले कि ठिया पड़ कौ साइड्रे अच्छी बोली निहती भाव में आम खबर पड़ो ना भालू कामड़ा खाया पड़ो कहीं भालूर जो नख अच्छी से नख देखने मोर टे भय रुहे कहीं राति गठर फूल हो सारानी लोक मैंने फूल हो देख कोड़ी गुरा है कंचा खाई दौरान बिकी दौरान तो कौन करा कमेटीर कह कमिटी तो कौन करवा ये आम लोक मानक किसी बुझे हो बुझे से ओल्टा मानने बोलता लोक तो आमर सब आदिवासी लोक आज आमर ब्लॉग भिडटे हम ये जंगल भितर कहीं कटक शुण कटक जो पिलाटी आमर भालू जो आटाक होता भालू मत कौन बाघ सॉरी बाघ किंतु से वन विभाग टीम आसते आम जंगल को निहती भाव में सी भी माने तलाश रही से तार जो बाघर आउ गोटे सेकेंड अच्छी गोटे जोड़ सी भी माने आमर कौन शिमिपाल कला आसवा कला से सब प्रत्येक जंगल सब फरेस्ट डिपार्टमेंट चेक कर जंगल में काले से रही जाइए लोक मैंने भयभीत अच्छा आम एरियार आम ए देखा चाहूँ कौ एरिया रही तार तलाश कलापर आम लोक मान जंगल को तो आम छाड़ून ए लोक मैंने से भयर आसुन कि आम ये गोटे ब्लॉग भिडियो करने केवल बाध्य आम आसू कि संध्या हो गलानी आम आसवा कथा नुह एत दूर आसवाटा आम पक्षे संभव नुह कि गोटे जोर जबरदस्त आसू कौन करिया पाखक जा पाखक गले मत भी भय लगुच कहीं ये जंगल बहुत भी झापी हो जापटे सेपटे तो धीरे धीरे लोक मैंने कौन फाँका कर सारे गोटे साइड आमर ये जो बालीपशु साइड से साइडटा आम निहती भाव में देखा ये साइड्र बाघ रही बोली तो जना पड़ी बाघर पाद चिन्ह लोक मैंने भी देखी कहते मुझे लगुच से जो गहली जगह अच्छे से भालू गुंफा हो प्राय भितर जाटा आम संभव नुह एत रेट्र माने कंटा अच्छी आम कमी जा भितर जी भालू बड़ा टाइम बाहर आस कौन कर कि करहबन सहित भी आम फाइट ही कर बिना अस्त्र आस
ସେଇ କଟକ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଟାକ୍ଟା ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖୁଛ ନା, କଳା କଳା ଦେଖାହେଉନି? ଦେଖ ଦେଖ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାୟ ସେଇଆ ଭାଲୁଟେ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇଟା ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ତୁମେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖ। ଗଛ ସାଇଡ଼୍କି ଆସ, ସେମିତି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଧାଇଁକି ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଲୁଟି ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି କେମିତି, ଦେଖୁଛ ନା? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଠି ଭାଲୁ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ନିହାତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିହାତି ଯେତିକି ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ବୋଲି ଭାଲୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କଡ଼କୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରେ ଘରେ ବାଘ ଭାଲୁ ପଶିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରନା। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବାଘ ଭାଲୁ ଆମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡରିକି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖ ସେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ଯିବ, ସେ କାହିଁ ଘର ଘର ବୁଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗଛପତ୍ର ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେକୌଣସି ଜୀବ ସବୁ ମୋ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରହିବା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଆମେ ଯଦି ହାଣିଦେବା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖ ସବୁ ଗାଁ କଡ଼ ଆମର ଏଇ ମଝିରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ଶିଆଳ ବାଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକଟା ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ହିସାବ କର, ଶିଆଳ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେ ବାଘଟା ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଲୋକଟାକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଇଏ ଲୋକମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରନା। ପାରିକ ଯଦି କିଛି ଗଛ ଆଣିକି ଲଗ, ଏ ଡାଳ ପତ୍ର ଅଛି ଖୁଣ୍ଟିକି ତୁମେ ନିଅ, ଗଛ କାହିଁ ହାଣୁଛ? ଯେଉଁ ଲୋକ ନ ବୁଝୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ କହୁଛୁ, ଦୟାକରି ଜଙ୍ଗଲକୁ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ ପତର ଛଡ଼ା କୌଣସି ଝାଟି ପୁରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଖାରେ। ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି ଯଦି ଇଏ କରିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାଲୁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାଲୁ ବାଘ ଯାଇକି ଗାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖୁନ କେତେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାନି ଜଙ୍ଗଲ, ଦେଖ କେତେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ତମେ ସବୁ ନେଇଯାଉଛ କାଠ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଫାଙ୍କା ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଜାଗାର ବି କୌଣସି ଘରଦ୍ୱାର ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେଟା ଲୋକ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ବି ନୁହଁ, ଏ କେତେଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କାଠ ଜାଳ ମାନେ ହାଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସନ୍ତି ବା ତୁମର ପତର ନେଇଯାଅ, ଧାନ ଓଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ କାହିଁ ଗଛ ପତର ହାଣୁଛ? ତୁମେ ତ ପତର ନେବା ଲୋକ, ଝାଟି କାହିଁ ନେଉଛ? ଝାଟି ରହିବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ଝାଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ସବୁ ଗହଳି ଅଛି, ଭାଲୁ ବି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଝାଟି ନାହିଁ ସେ ମନକୁ ଗାଁ କଡ଼କୁ ଭାଲୁ ଯାଇକି ଶିଖିଲେଣି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ ବି ଥକା ଲାଗିଲାଣି, ମିନିମମ୍ ମୁଁ 5 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। କୋଉଠି ଗୋଟେ ତାହେଲେ ବସିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଗଛଟେ, ସେ ଗଛ ପତ୍ର ବସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏପଟରେ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ ବୁଲୁଛି। ଆରେ ଏଇ ଜୀବ କେମିତି ରହିବ? ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏମାନେ ରହିପାରିବେନି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଗାଁ କଡ଼କୁ ଲାଗିବେ। ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକୃତ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କଥା କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ଦରକାର, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଭାଇ? ଦେଖ ଆମେ ନନ୍ଦନକାନନ କାହିଁ ଯିବୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ? ଆମ ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ, ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଯିବୁ ନା? ଏସବୁ କ'ଣ? ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଏ ଜିନିଷ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବି ୟାର କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବୋଧେ। ଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଜାଣିଲ ନା?
ये सब चंदन गछ रही हाँ से किसी ना पुष्पार तार ये पुष्पा हाँ ये तार भाई पैसा कमाइवा गछ काटी दे कि आम कौन लोक मैंने बुझाऊँ गछ काटना कि लोक मैंने बुझी पारना निहाती भाव में देखूँ ये जंगल केते बड़ मिनिमम 15 किलोमीटर हम 5 किलोमीटर क्रॉस कर सारी आहरी 10 किलोमीटर खंडे हम आहरी आगू कर एत धर चलवा केमी मत डर लगलानी सन्ध्या हो गलानी निहाती भाव आमको कौन सी बाड़ी गोटे धरिया पड़ो कहीं जंगल भितर मत भी डर लगलानी बाड़ी कौटी आनिबा ये देखो ये गोटे बनर गोटे फल ये फल जदि न रते जीवजंतु माने हैरान हे जापार फल निहाती भाव ख यार टेस्ट देख कमी लगुच निहाती भाव में मुझे कहमी दयाकर जो भाई मैंने ये कंटा मानक हाणुंट हाणतु ना हाणवे ना ये गचर कोली केते टेस्ट देख केते जीवजंतु ये आपको भरोसा कर रही किंतु आम लोक बुझुना प्रत्येक कंटा गुरा हाणिकी फिंगी देती मुझे देखा दूसरी जूम करी ना लोक भावे मिछंटार आणिकी ना ना लोक भावार किसी ना देखु देखु भाई ये जो कोली है ये कोली हूँ निहाती भाव में जापारे ये कोली मत लगुच अलग जंगल कौटे नथिबो केवल ये उल्लल जंगल कोली मिले मिनिमम उल्लल जंगल 15-20 किलोमीटर माने लंबा हो जंगलटा विराट बड़ एठे बाघ भालू सबकि भी जंगल अच्छा निहाती मु तो 5 किलोमीटर चलिकी पला आसनी किंतु आगू को आउ जावाक भी भय लगुच कौन करी किसी बुझीपार ये पछिली जदि हम फेरी जीवी एत दूर चलला बेलू वन जंतु जी सब तो रही भय लगुच धीरे धीरे आमर जो जीवजंतु सब नाहाड़े सन्ध्या हो गलानी आम ये भावुँ आम फेरी जा बेसी बाट गले आम विपद जंगलटा जी लंबा अच्छी आम से जाए पहुँची पारा ना शेष जाए ये आम एंड करने चाहूँ रखुची।